welcome to Singapore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, plus me 9. Okay, we will go in 3 tracks. So 1 track will be 3%. Come Manila Besen. Lagunya lagi. Harusnya nggak ada 15. The last 2 years, they have been also raising locally. The city Singapore, the City Bank Singapore has been raising locally to augment because the foundation side only gives us some parts of the funding that we require, and then the rest they raise in the country. It's a Chinese session, so you won't be able to understand, but at least be able to have you visit one of the reading groups. And then The ending in yes, okay. Okay, and then after that the tour, no? Yeah, and then you all come back here if you have any other questions to Susanna. Yeah. This is the financial applications. So what are the basic will they be learning? Oh, they are learning 20 lessons on how to prepare themselves to go into the silver year, and also majority on how to do their financial planning now. Hai, kita sekarang lagi di kegiatannya ibu-ibu yang usia 40 sampai 60 tahun. Mereka lagi diskusi, tapi bahasanya itu Cina banget gitu. Jadi kita juga nggak ngerti ngomongnya apa. Tapi kayaknya luar biasa. Mereka itu sering ketemu. Can you all Ya, mereka just terima kasih. This group is already on their Module 5, Session 2. So that means they only 20 need 2 more sessions and they'll be finished with the program. They're now on their How many modules altogether? 5 modules. 5 modules. 20 sessions. 20 sessions. For the financial variation. Once a week for 3 hours. So her class is from 9 a.m. to 12. And we always start with some activity as a warm-up, followed by some. There are 4 categories: think, see, judge, and act. So there will be one session where we teach them. We cover a lot of information during the sessions. Yeah, so if you come here for a Western doctor, as well as the traditional Chinese medicine doctor, you go to this front desk. Then she will take care of you. Okay? This is our counseling rooms. I think earlier Susanna mentioned about our counseling program, coaching and counseling program. So older people who have some problems like depression or even caregivers approach our counselors for sessions. So yeah, there's the waiting room. So inside you will find in the traditional Chinese medicine rooms, the acupuncture chairs and all these techniques that we use in traditional Chinese medicine. Tempat Yayasan Saus ini tempat kliniknya dan tempat aktivitas mereka. Dan ini sangat menarik ya karena kegiatannya berbagai macam. Pertama dari aspek sosial, mereka bisa bersosialisasi, dari aspek medisnya, terus juga pengetahuan tentang pendidikan keuangan. Dari kamar itu ada tentang kamar ruang kesehatannya juga, jadi sangat komprehensif programnya. Melengkapi siapa nangkep apa sehingga biar Iya, 100%. Siapa tahu Bahkan mungkin ada usulan-usulan dari hari ini yang sudah masih ada 2 hari jadi kita ke depan bisa rekomendasi. ditanyain aja karena kita juga belum banyak dengan gitu ya. Jadi nanti harus dijadwalin ketemu tim. Saya juga belum juga. Pertama adalah banyak nanti juga mereka sharing ini. Siapa tahu kita setelah ngobrol banyak ada juga pertanyaan terus sama-sama belum tahu jawaban kan dicatat besok kita tanyakan itu jadi kebutuhannya beda.
Apa lu ajarin I can. Apa dia bilang? Apa ya aku salah? Rasa mau ketawa. Oh, sendal kok jadi sup? Sup yang sup. Metasus. Sus masak apa Sunda? Malam ini kita lagi ada diskusi tuh, ada sup-supan, ada ron-ron juga. Jadi hasil review tadi pagi sampai jam siang. Cerita kita review apa sih yang sudah didapat dari hasil tadi gitu. Itu akan kita internalisasi dalam bentuk persiapan proposal ya ketika nanti kita pulang ke Jakarta. Ini tempatnya di kamar saya 303. Actually, here in Singapore, we have three main groups of ethnic groups: the Chinese, the Malays, and the Indians. So when we did our focus group discussions, we actually divided the women according first to these ethnic groups, and we divided them according to whether they're working or not. So that then they can then make a presentation of the profile of their women currently right now, where they are, maybe along the line as well of those three areas. Bisnis itu memerlukan sistem. Bisnis kecil itu memerlukan sistem yang kita belum bisa main golf, cari partner, bisa ya, sistem itu bisa berjalan sendiri. Jadi kita perkenalkan konsep small business kepada mereka. Di kita PPSW ada di Welcome Alumni Gathering City Foundation Financial Education yang sudah di training antara 1 sampai 2 tahun ini. Jadi sekarang kita diundang, kita jadi juri di sini untuk menilai. Tema mereka adalah Hawaii. Jadi nanti kita akan diminta untuk menilai mereka terkait dengan bagaimana kekompakan penggunaan pakaiannya, bagaimana keserasiannya, bagaimana keaktifannya dan lain-lain. Kedua itu mereka nari, nyanyi, ngapain. Berarti nanti yang dilihat waktu jalan kemana, legongnya, dapat nilai berapa. Senyumnya ya. Kita nanti rundingan kan, kita perundingan yang mana-mana. Any number. Another number. This don't have to be in order of merit. We just pick 10 that you think not only to in order of merit. The order of merit will be decided later. Teman, tadi kita kan ngomongin tentang kelas belajar ya, yang difasilitasi oleh trainernya Sao Foundation. Kita mau lihat ya proses belajar mereka seperti apa. Kelasnya juga luar biasa loh, nggak kayak di kita panas, apek, bau. Ini udah kelihatan nih. Bahasa Inggris punya, Bu.
Nah, ini lihat kelasnya jauh beda dengan Indonesia, Bu. Kita intip ya bareng-bareng nih. Nah, ini mereka nih lagi belajar. Mau sapi ya. Assalamualaikum semua. Maaf ya, ada tetamu kita di sini, tapi waktu biasa lah. Nombor 2 masih boleh ditempuhkan masa kita macam kita bisnes kecil. Jadi kita ada masa untuk keluarga, bagi sebagai seorang ibu, untuk dengan anak, dengan suami, dengan rumah, dengan macam-macam yang kita buat ada keinginan. Dan lagi satu juga kita boleh bagikan masa kita dunia dan akhirat. Pasal bisnes kita nak wang ringgit pun kita tidak. Poket nanti kosong kita susah. Jadi kita nak semua. Dan akhirat pun nanti bila kita jumpa Allah pun kita pun akan disoal jawab. Jadi kita pun nak preparekan kedua-duanya. Dan kalau last kali banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk rezeki yang halal. Itu yang penting. Baik. Di Braden, stasiun Braden, Subway. Kita mau jalan ke Gaylong. Teman-teman, aduh hari ini kita sudah menyelesaikan belajar di hari terakhir. Dari pagi mengikuti kelas, pembelajaran kelas masyarakat Melayu. Satu kelas di senternya Show Foundation dan satu kelasnya di community. Jadi ada di Masjid Muhajirin. Setelah itu kita mau jalan-jalan di Tanah Abangnya Singapura. Kita lagi di Orchard Road, namanya Lucky Plaza. Barang-barangnya ya murah, tapi lebih murahan di sana lah, di Kampung Bugis sama di kemarin tuh belanja di Chinatown. Tapi luas lah, luas. Kita udah ngelilingin semua Singapura. Belum semua sih, besok mudah-mudahan sampai ngelilingin Singapura. Mau ke Merlion sama mau ke Marina Bay kalau jadi. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Tempat di mana ada singa muntah di situ. Jadi di situ ada patung. Kalau kita belum ke Singapura, belum ketemu patung itu, kita belum ke Singapura katanya.